नमस्कार, जय राधे, राधे श्याम, राधे राधे, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय राधे राधे श्याम, राधे राधे। এখন প্রশ্ন হলো, জনমেজয় কে ছিলেন? জনমেজয় ছিলেন পরীক্ষিতের পুত্র, অভিমন্যুর পৌত্র। জনমেজয় ছিলেন পরীক্ষিতের পুত্র, অভিমন্যুর পৌত্র। জনমেজয় ছিলেন পরীক্ষিতের পুত্র, অভিমন্যুর পৌত্র। জয় রাধে রাধে শ্যাম, রাধে রাধে, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय राधे राधे श्याम, राधे राधे, नमस्कार।